Bueno, buenos días a todos. Me van a disculpar por el español, no hablo suficientemente inglés, entonces vamos a tener una traducción. Y bueno, es todo un reto expresar 20 años en 20 minutos, 1 minuto por año. Good morning, everybody. He's happy to be here, and he's going to be talking about his experiences here in 20 minutes, 1 minute for every year of experience. Bueno, también voy a tratar de hablar desde el cerebro derecho, porque hemos escuchado mucho del cerebro izquierdo desde que estamos acá, y también vamos a tratar de entrar por la otra puerta, metafórica, analógica. El Centro Takiwasi existe desde hace 20 años y recibe pacientes adictos para tratarlos con una articulación de medicinas tradicionales amazónicas y medicina o psicoterapia occidental. So today he's also going to be speaking from the right brain. We've heard a lot from the left brain, and we're going to go in through the right brain and go in through that door to examine this topic. He has been working at his center, Takiwasi, where they are mixing traditional Amazonian plant medicine and also the Western approach. Es todo un reto asumir este tipo de enfrentamiento con la adicción, encima con una sustancia o sustancias o plantas como la ayahuasca que son consideradas drogas dentro del contexto tradicional, convencional de la sociedad occidental. So they are treating addiction with plant substances, ayahuasca among them, which are considered drugs, ironically, by the outside world. Todo lo que voy a decir, abordar el mundo espiritual, insistir sobre la dimensión del mundo espiritual, en 20 minutos es imposible. Entonces le pido creerme en base a una experiencia de 27 años y después podrán averiguar concretamente en su vida, ¿no? Hay que averiguar lo que puedo decir, pero en una primera instancia yo tengo que hablar en forma un poco sencilla, casi simplista y caricatural, en un tiempo muy breve. Pero hay 40 minutos para que sabes. 40. He's saying that so he's going to be talking in this brief period of time and talking about some spiritual topics that it's going to be very difficult to capture everything that he wants to get across in that time frame. So he's asking you to believe him, you know, based on his experience of over 20 years with his work, and then that will lead to further discussion and opportunity to clarify things. El mismo paciente a la llegada a Takiwasi, a la salida Takiwasi, la misma persona, y pueden mirar el cambio de mirada. Here is a patient from Takiwasi. This is the same individual before and after, and you can see the change in his face. Ese cambio de mirada es lo que queremos conseguir, no solamente para el paciente, pero también para los terapeutas y para la sociedad en general, sobre el problema de la adicción, considerando que la adicción concentra, cristaliza todas las contradicciones de la sociedad moderna occidental. So he's saying this is the change that they want to see not only in the client, but also for their therapists and for the world in general. And then he's basically reading those lines off the slide, okay, that the drug addiction kind of crystallizes all the problems of the modern society. Por supuesto, hay causas de la adicción que todos conocen, físicas, psicoemocionales, de la sociedad, del entorno, y en lo que nos vamos a concentrar es esta parte espiritual. No es que no existen las tres más, pero yo voy a concentrarme sobre esa dimensión porque considero que es la parte esencial, fundamental de un tratamiento de la adicción. So these are causes of addiction: drug abuse, physical, psycho-emotional, social, and spiritual. But he's going to concentrate on spiritual. Not that the other factors aren't also there, but we're going to concentrate today on spiritual because he feels that is essential in the treatment. La adicción es un problema típicamente occidental. No existe adicción sistematizada, generalizada en las sociedades tradicionales, salvo cuando empiezan a llegar los occidentales, los aborígenes de Australia, los indígenas por ahí consumen alcohol y se degradan, pero no hay adicción organizada, sistematizada, endémica en sociedades tradicionales, solamente desde la transformación de la sociedad occidental en los últimos siglos. Saying that addiction is primarily a Western problem, that problem did not exist in tribal societies
that only in exposure to the Western societies have problems with drug abuse, alcohol, etc., become systemic, widespread, endemic, etc., that this is a Western problem that was not seen in the prior culture. Considero que eso se debe básicamente a la desacralización occidental a partir del movimiento del positivismo, racionalismo del siglo XV, XVI, donde empieza a negar la presencia de Dios y todo el mundo espiritual, y hay un reduccionismo materialista y ahora psicológico también. Entonces consideramos que la adicción es una autoiniciación salvaje. So he's saying that the problem begins in the Western society with the desanctification of culture in general. 15th, 16th century, he's talking about the beginning of rationalism and then material reductionism, feeding into the denial of the spiritual world, the denial of God, and that is at the root. And then he's talking about drug abuse is basically self-initiation, an attempt to return to the spiritual. Esta autoiniciación es muchas veces inconsciente. En la adolescencia, cuando uno se pregunta qué va a ser de su vida, cómo vivir, cómo asumir su diferenciación sexual, cómo asumir los retos de la vida. Y es una automedicación que es legítima en su intención, pero mal hecha en los procesos. Saying so, for example, in the adolescence, when someone is trying to decide the course of their life, things like sexuality, etc., then perhaps they're entering the self-initiation. Unfortunately, they're doing it under these circumstances, and so in that sense, it's not done well. Como decía un amigo, un adicto es un chamán potencial que se equivocó de carburante. ¿Cómo? Un adicto es un chamán potencial que se equivocó de carburante, gasolina. No entiendo bien. Combustible. They're saying that a shaman is an addict. No, addict is a shaman. An addicted shaman. Addict is a potential shaman. An addict is a potential shaman using the wrong gas. Huh? Ya, por fin, me entré, gracias. Entonces, el chamanismo, las medicinas tradicionales proponen también un estado modificado de conciencia, pero con sustancias visionarias, no adictivas. Cuando hay visión, no hay adicción. So the shaman, in contrast, guided initiation is using visionary substances, not addictive substances. When there are visions, then there is no addiction. Cuando usted fuma marihuana, no hay visión, puede ver adicción. It says when you smoke marijuana, you don't see visions, there could be addiction. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con el tabaco. Same with alcohol, same with tobacco. Pero si toma jugo de tabaco, sí tiene visiones y no hay adicción al jugo de tabaco. Yo no creo que hay mucha gente adicta al jugo de tabaco acá. He's saying if you drink tobacco juice, there is visions and there is not addiction. And he says, I don't think there's anybody here addicted to tobacco juice. Entonces eso nos lleva un poco a abordar un poco el mundo espiritual que yo quiero describir en forma sencilla y simplista. So he's going to now get into the spiritual world that he wants to describe. Tomando en cuenta que lo que voy a decir se reconoce en todas las tradiciones espirituales de todas las civilizaciones en todo el mundo, una constante en todas las administraciones, todas las tradiciones espirituales, y yo voy a hablar de nuestra experiencia clínica en Taquihuasi que va en el mismo sentido. So he's drawing from sources of all spiritual traditions, all traditional medicines, and also from his clinical experience at Taquihuasi. Te voy de frente a la conclusión. En el mundo invisible está habitado por espíritus, entidades, seres. The spiritual world is inhabited, as he says, by spirits, beings. Que son organizados en forma jerárquica, que pueden ser o buenos o malos. En el mundo espiritual es blanco o negro. En nuestra realidad de manifestación, vida humana manifestada, somos todos grises, mezcla de blanco y negro. En el mundo espiritual es o blanco o negro, no hay mezclas. So saying in the spiritual realm, these beings, these spirits are organized hierarchically. There is good and bad, so-called angels and demons. Here in this realm where we live as human beings,
it's gray. There's good and bad in everything. But at that realm, there are, in fact, good and bad forces, dark forces. Esas entidades, seres, son inteligentes, tienen voluntad y tienen capacidad de acción. It says those beings, those spirits are intelligent, they have willpower and ability to act. Cuando vamos a inducir un estado modificado de conciencia con drogas o con sustancias en el chamanismo, vamos a inducir una permeabilidad o porosidad del cuerpo energético o cuerpo espiritual. So here he's saying, when we enter the spiritual realm, when we open through ceremony, for example, then we allow for this permeability, this porosity and openness of energetic body, which amplifies the influence of the spirits. Por lo tanto, es una operación peligrosa. In that sense, it's a dangerous operation. Alguien dijo ayer, no podemos ser turistas en este campo. Like Stephen Beyer said yesterday, we can't be tourists in this experience. ¿Por qué no podemos encontrar también que nos puede inspirar, guiar, que nos habitan? It says we can find good spirits which can inspire us and inhabit us. Pero también hay malos espíritus, demonios, diablos, como lo quieren llamar, ¿no? Que pueden infestar, parasitar, obsesionar o posesionarse de las personas. Similarly, there are bad spirits which can infest as angels, demons or devils, parasitize, become obsessive, and even possess us. Esto entra en contradicción con el pensamiento moderno, y cuando hablo de esas cosas, muchas veces aparezco como una persona que sale de la Edad Media, que no está moderna. Yeah. He's saying when he brings up these ideas, they are contradicted largely by the modern thinking. And so when he brings up these ideas, he seems like somebody that is not a modern thinker. El problema no es si es moderno o antiguo, el problema es si es la verdad o no la verdad. Because the problem isn't whether or not it's a modern thought or an old thought. The issue is this true or is this not true? Entonces eso apela un poco una explicación breve sobre lo que buscamos con la inducción de estos modificados de conciencia, que deben normalmente facilitar un proceso de diferenciación o individuación en términos jungianos. So a very important part of this process is the differentiation process. Salimos del nacimiento, la matriz física, que es la madre, el cuerpo de la madre, donde estamos en oscuridad y en la materia, sin aire, sin luz. So we begin in our physical selves, within the mother, within the womb, in the darkness. That's how. El nacimiento supone dejar el amor total a la madre para ampliarlo, ¿no?, a la familia, ¿no?, al entorno. And so birth allows us to now separate from our mother's love, and now enter a realm where we can love and exist within the family. Nacimiento psicológico hay que ampliar para tener una pareja, idealmente, ¿no? Salir, ampliar el amor desde la familia a otros, a la sociedad. We move on to the next step, which is now bringing our love beyond our family to another, to an outsider, a romantic relationship, for example. Y en tercer nacimiento espiritual, tengo que salir de mí mismo, de mi narcisismo, de mi función egótica, para acceder al amor, a la divinidad. So the first birth, then the second birth, and then this third birth is now transcending our ego, our existential frustration, to make our way into the spiritual world. Muchas veces en el proceso psicoterapéutico se detiene en esta parte y niega o no considera esta dimensión. ¿Por los espíritus dijiste? Es que no oigo bien desde aquí. Okay. It says a lot of times the psychotherapy stops here, and we're blocked from progressing on to the next step. En la iniciación chamánica o toda iniciación tradicional hay que considerar esto, el fin
el sentido, la vocación de la vida, y al inicio también la filiación, de dónde vengo, cuál es mi fuente de vida. So the shamanic initiation is concerned with this fourth step, coming into our vocation and our meaning in life, and also coming back to our root, where are we from, our origins. Alfa y omega. Entonces, el proceso normal, sano, natural, es pasar del estado fusional, indiferenciado, a un estado de unidad, de unión con la divinidad. And so a natural, healthy process is to go from this phase of being indifferentiated, then to move towards a differentiated state. Eso está descrito en todas las tradiciones místicas, con 3 etapas: una etapa purgativa, una etapa iluminativa y la tercera, que es la unión, etapa unitiva. Entonces, purgativa, iluminativa, unitiva. So we pass through a phase of purgation, as he says, purgative phase, into a phase of illumination, entering a phase of unity and union. Son las 3 etapas de la vida mística. That's 3 steps of the mystical life. Lo pueden leer en Teresa de Ávila, por ejemplo. ¿Cómo? Se puede leer en los textos de Santa Teresa de Ávila. Okay, so he says this can be seen in Santa Teresa's prayer, I believe. For instance. Eso es lo normal. Pero para que suceda así, para que la flecha vaya de aquí a la indiferenciación, el estado hasta aquí, tiene que haber condiciones para que sea así, si no podemos ir en el sentido contrario. In order to move along this trajectory, there are certain conditions which need to be in place. Si vamos en el sentido contrario, estamos en un tránsito incestuoso, incestual o incestuoso. Incestuoso. Sí, vamos ahí. Sí. He's saying if we go contrary, al revés, dice, then estamos en un camino Incesto. incestual, going back, that if we go contrary and go backwards along this mystical path, we're moving in an incestual direction. Ese es el problema principal de los estados magníficos de conciencia inducidos en malas condiciones, que al lugar de liberarnos a la diferenciación y la unión con la divinidad, volvemos hacia atrás a un estado fusional, indiferenciado, incestuoso. So this is the problem in the spiritual path. If we don't go in this direction towards differentiation, we return back to our indifferentiated state, back into fusion and incestually. ¿Cómo diferenciar si estoy acá o si estoy aquí? Por ejemplo, acá estoy en una situación infraverbal. No tengo las palabras para expresar lo que pasa en mí. So as we look at these different concepts, at one stage, in the fused state, infraverbal, we don't have the words to express. Como el niño antes de poseer el lenguaje. Like a child before he has language. Como el adicto a quien se dice, ¿por qué te drogas? No sabe. When you ask the addict, why are you using drugs? They don't know. En el estado supraverbal tampoco hay palabras para expresar lo que se vive. At the supraverbal level, we are also at an ineffable state where there are not words to describe. Ahí están los místicos, están las experiencias extáticas, las experiencias fuertes con ayahuasca, por ejemplo. Here is the mystical state, the ecstatic state, for example, something like an ayahuasca experience. Entonces, yo puedo creer que tengo una experiencia de ayahuasca extraordinaria, no puedo decir nada sobre ella, pero de repente estoy en el infraverbal, he hecho una regresión a un estado primitivo, psíquico. He says, so maybe you feel you had an incredible ayahuasca experience or some mystical experience, and that's why you don't have the words to express, but perhaps you're actually still in the infraverbal state. Por eso tenemos esa descripción de diferentes etapas y diferentes tipos de medicina, ¿no? Y esta parte, la que más me interesa, hablamos
mucho aquí en este congreso de consciousness, ¿no? De conciencia. La vida espiritual no es solamente la conciencia. Says, so here's some different healing stages, and what is interesting to him the most is this spiritual phase, but that the spiritual phase is not just consciousness, it is beyond consciousness. Cuando tenemos experiencias fuertes con sustancias psicoactivas, de experiencia oceánica, de fusión con la naturaleza, de no separatividad, todas esas experiencias son experiencias supermental, pero no supramental. Says when we have advanced experiences with psychoactive substances, things like the union with all nature, the oceanic oneness, these experiences are super mental, but not supramental. Hasta aquí podemos ir con nuestro esfuerzo personal. That's as far as we can get with our rational mind. Y esfuerzo personal. Yeah, our will, our rational side. Esta parte espiritual depende de la gracia divina. This part, the spiritual side, involves divine grace. De la revelación. De la revelación? From revelation. From revelation, revelación. I'm sorry, guys. It's hard to hear a little bit. That's part of the problem, but we're working through it. Porque aquí estamos en contacto con seres activos, inteligentes. Es un encuentro. No es una explosión, un orgasmo neuronal. He says, in this state, we are in contact with spiritual beings directly. There is a contact dialogue. It's not an orgasm. ¿Cómo? De las neuronas. It's not a neuronal orgasm. Por eso hay que diferenciar, utilizar ayahuasca u otras plantas, otras cosas, como un facilitador de psicoterapia y vivir realmente una experiencia espiritual, que eso es añadidura por gracia divina. So he says, so then we have to see ayahuasca as a facilitator for healing along all these stages, but in the end, the spiritual stage is guided through ceremony. Para poder salir o evitar este peligro del retroceso hacia el estado fusional, incestuoso, necesitamos un ritual. So in order to stop this process we were talking about earlier of going back, we need the ritual to guide us forward in the trajectory. El ritual permite transitar del estado primitivo indiferenciado a un estado diferenciado. Yo soy único, estoy en vínculo con la divinidad, pero sin fusión, ¿no? Es el matrimonio místico, hieros gamos, de los griegos. Says the ritual allows us to transcend the indifferentiated state, the fused state, allows us to come into union in the differentiated state and enter a mystical marriage. Sin ritual, adicción, por ejemplo, o rituales inadecuados, puedo hacer más bien el trabajo, el camino hacia atrás. Without ritual, we can find ourselves going backwards, or with ritual that is inadequate, regressing. Entonces, el ritual, ¿qué es un ritual? El ritual tiene una estructura particular y el ritual, de mi punto de vista, tiene que ser coincidente con el simbolismo universal. So the ritual has its structure and it needs to coincide with the universal symbolism. El ritual no es una creación personal. El ritual no es una forma de crear un ambiente simpático. El ritual no es una creación estética. Es una tecnología sagrada operativa. It says the ritual is not an aesthetic thing. It's not designed to be agreeable. It is to be in alignment. ¿Cómo dijiste al final? Lo último que dijiste. No me acuerdo. It's sacred, is what he's trying to say. So.
el centro... Ay, bueno. Eso es la censura también. Bueno, voy a acelerar un poco. Lo más importante en una experiencia es la intención individual, la intención de la persona que toma la sustancia. The most important thing at the base of it is the individual's intention. Pero todos tenemos intenciones locas, desmedidas, conscientes o inconscientes. It says, but all of us have some crazy intentions. Some of them we are conscious of and some of them we are not. Por eso tiene que haber un guía que coloca una intención, una especie de supraorden que va a controlar las exaltaciones egóticas del sujeto. So that's why we have a guide to provide some supra order in the intentional process. Este mismo guía o maestro está él condicionado por la forma ritual, como dije antes, no la puede inventar, solamente es impuesto por el mundo espiritual. So now the guide is now under the auspices of the ritual, which is not again generated by an individual, but is commanded by spiritual law. Esta forma ritual se inscribe dentro de la ley universal, ¿no? El simbolismo que es suprarracional. And so then this ritual now exists within the larger world of universal symbolism, which is super-rational. Entonces no se puede abarcar con solamente con el pensamiento, la reflexión, es recibido, revelado desde el mundo espiritual. And so this is not something we can generate through our thought, through our reflection. This is something that has to be received from the spiritual realm and revealed. A través de los maestros o directamente, o Either sueños. from masters or directly from the spirits. La ayahuasca es una energía femenina que necesita un ritual, una estructura masculina para poder ser fecundo y para controlar el ego. It says the ayahuasca is feminine, and so it needs a order, which is a masculine energy in the ritual, to allow for its offspring to control the ego. Si usted mira la planta ayahuasca es una liana. Si no hay un soporte, si no hay un árbol para crecer, se va a quedar en la verticalidad. Since the ayahuasca is a vine, and so you see that it needs a support structure for which to grow. Simbólicamente, el árbol es también nuestra estructura, nuestra filiación, nuestras raíces y nuestro destino espiritual. Necesitamos una verticalidad, una orientación espiritual antes de tomar ayahuasca. We need a vertical orientation, roots, a spiritual orientation in order to drink ayahuasca, a structure for which to work. Entonces se trata de pasar de este mundo visible al otro mundo invisible y el ritual interviene para entrar en el mundo visible, pero más que todo para volver. Con cualquier droga, cualquier sustancia puedo ir al mundo visible. ¿Y cómo vuelvo a esta realidad? So the ritual exists to help us. We're trying to get from the visible world, this world, into the other world, the invisible world. The ritual can help us to guide us into that world, but it also guides us back. If we don't use ritual, we may be able to go, but we may not be able to come back. El problema de la adicción es que uno de los problemas es que uno va en el mundo invisible, pero no puede volver. Queda atrapado en el mundo supramental. So he says that is a problem in addiction where the person goes into the invisible world, but they don't come back, and they are trapped in a supramental world. Un efecto disociativo que va a ir empeorándose hasta estados psicosis con el cannabis, por ejemplo, ¿no? Estados psicóticos, esquizofrénicos, disociados. That this state being lost in that world can eventually evolve into psychotic states, schizophrenic states, if untreated. Vamos a tener que hacer un ritual para ir a buscar a esta persona, su espíritu, y volver a retrotraer su espíritu en su cuerpo, aquí y ahora. So we perform ritual to go and find that person's spirit and bring it back here in this world, in their body, in its location. Si no tenemos ritual, estamos acá y vamos a hacer una evolución regresiva en el mundo infraverbal, infrarracional, incestuoso. And if we don't have ritual, again, we will go back to the infrarational, infraverbal world, to our past. Hacer sesiones de ayahuasca u otras experiencias sin ritual correcto
es hacer una colección de experiencias, colección de sensaciones, colección de vivencias y nada más. Tener una colección como no tiene una colección de estampillas o de llaveros, nada más. He's doing ayahuasca without ritual and going back and is like collecting memories, collecting experiences, collecting sensations. It's not more than that. It's like having a stamp collection. Debemos verticalizar y para eso tiene que haber una direccionalidad. Yo voy a acelerar porque, bueno, 3 posturas posibles. La primera, que es común actualmente, los espíritus no existen, todo el problema es neurofarmacológico, con los estados de conciencia, y entonces sirve eso para una facción psicoterapéutica. No hay mundo espiritual real. So there's 3 possible standpoints looking at the situation, that the spirits don't exist, that all of these effects, all these problems related to addiction are just neuropharmacologic effects. Segundo, sí hay necesidad de un ritual, pero como contención psicoterapéutica, contención e integración psicológica, con una coloración cultural, con un poco de música, una vela por acá y yo voy a hacer un ritual, ¿no? Es una forma de relativismo y sincretismo muy común en el New Age. So here is in the second viewpoint, which is very common in the New Age, this relativism, syncretism, that there is a ritual, but it exists within a psychotherapeutic context, like he says, with some aesthetic elements, symbolic representations. Para nosotros estamos acá, el ritual es indispensable, imperativo, no puede escoger, y es de valor universal, se rige con las leyes trascendentales, ¿no? Porque vamos a entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Third standpoint is their standpoint from which he operates, in which the ritual is indispensable, imperative, and is subject to transcendental law and order and allows for contact with the spirits. Cuando no hay ritual, una gran posibilidad de intrusión espiritual, posesión, infestación, parasitación. When there is no ritual, there is a great risk of spiritual intrusion, possession, obsession, parasitization. Con el ritual imperativo, una gran posibilidad de inspiración auténtica. The imperative ritual allows for authentic inspiration. Una serie de criterios nos permite distinguir cuál es una experiencia ritual, una experiencia, de estado de conciencia auténtica y cuál es la falsa. So he's saying here's some values here, and we're trying to differentiate which is actually an authentic spiritual ritual experience and which is a regression. Cuando hay falsa iniciación, uno es exaltado, quiere que todos tomen ayahuasca, que no, una especie de euforía histérica. Eso sospechoso. It says when they enter into a hysteric euphoria in which they're so excited, exalted, oh, everyone should drink ayahuasca, let's all drink ayahuasca. That is a suspicious state. Esa elección, ¿no? Ya tomé, yo vi que soy un curandero potencial, que tengo una elección especial, que tengo un don, que una misión trascendental. Sospechoso. Another suspicious finding is when someone immediately feels to be chosen. En la experiencia espiritual llega siempre a la perdón y gratitud. It says a spiritual progression inevitably results in forgiveness, gratitude. ¿Cómo funcionan los malos espíritus? Un guía práctico en 5 minutos. How do the bad spirits work? Here's a practical guide in 5 minutes. Primera etapa, seducción. They work through seduction. Nos invita nos presenta la rebeldía y nos presenta la transgresión como una forma de libertad. They show us transgression in the form of freedom, La rebeldía también. the rebellion. Nos acaricia en el sentido de nuestro narcisismo. They caress our narcissism, our ego. Entonces no los vemos, es muy agradable. As long as we don't notice that's what's happening, it's a very agreeable feeling. Cuando la persona dice, yo tomé ayahuasca y nunca tuve miedo, siempre estuvo bien, me asusta, porque no han visto nada, no se han confrontado con la sombra. He says when he hears somebody saying they drank ayahuasca and they never had any fear, they always felt good, he gets a little scared
because they didn't see anything, they didn't notice. Cuando se detectan los espíritus, se los localiza, reconoce, se les saca la máscara, van a asustar. It says when we recognize these bad spirits and we're able to demask them, then we move to the next step, fear. Ahí hay fenómenos paranormales, se escuchan ruidos, aparecen animales, hay explosiones en la casa, se caen las cosas, muchos elementos que asustan realmente. Next step, the demasked spirit exposed tries to scare us through paranormal activity, loud noises, bringing scary animals, a lot of fearful imagery that in fact is scary. Hay que enfrentar eso con la fe en la vida. We need to pass through that phase with faith. Y cuando uno no tiene más miedo, o por lo menos enfrenta su miedo, trata de desanimar. So then when you're able to pass through that phase and get past the fear, they try to discourage you. En todo caso, siempre el objetivo es que uno se suelte, renuncie al combate espiritual y se deje dominar. The goal is for you to give up in your spiritual battle. Muchas fuentes de posible contaminación espiritual. Un paciente que llega a tomar ayahuasca muchas veces ya tiene una forma de contagio o de contaminación espiritual negativa. There are many forms of spiritual contamination, and many people who are coming to ayahuasca for the first time already have been contaminated spiritually. Puede ser transgeneracional, puede ser daños, hechizos, magia, terceras personas, abuso sexual, psicológico, espiritual, estar en lugares infestados y todas las transgresiones individuales que podemos hacer. Can be transgenerational, can be through curses, third party, witchcraft, can be through abuse, can be through being around infested objects, infested with dark spirits, or individual transgressions as listed here. Conclusión, muy rápidamente, el combate espiritual para mí es inevitable. Si queremos obviar esta dimensión, solamente negarlo, no querer verlo, interpretarlo como arquetipos junguianos, como proyecciones personales, como elementos culturales, somos fáciles víctimas de esas entidades. Spiritual combat is inevitable, and if we choose to ignore those things or to see them as Jungian archetypes or psychological projections, we run the risk of being even more vulnerable to the dark spirits. Nadie se puede ahorrar el trabajo paciente consigo mismo. Nobody can escape the necessary patient work that we all have to do with ourselves. No hay sesión de ayahuasca mágica que resuelva todos los problemas. There is no magical ayahuasca session which will liberate you from all your problems. Uno puede franquear un umbral, pero después lo tiene que integrar en su vida cotidiana. You can make progress, but then you have to integrate that progress and continue. Entonces, todas esas herramientas nos pueden ayudar, pero siempre y cuando finalmente lo más importante es la intención personal, la sinceridad personal. So all these tools can help us, but in the end, the most important thing is the individual intention and our sincerity. Los espíritus malignos pueden afectarnos físicamente, psicológicamente, espiritualmente. The dark spirits can affect us psychologically, physically, emotionally. Pero hay una parte interna que nunca está tocada. Hay una parte, un lugar del yo espiritual, del self, que es inviolable por los malos espíritus, felizmente. There is a part of ourselves, our spirit, which is maintained and is inviolable. Eso entonces es para concluir, animar a todos a seguir en la búsqueda de sentido, pero no ser ingenuo, que también es un camino peligroso y que hay que mirar bien cómo se hace, con qué preparación, con quién, con qué seguimiento. He wants to encourage everyone, but he also wants to make it very clear that we must be very careful in how we do these things and the care that must be taken. Yo quiero agradecer a mi traductor que ha sufrido mucho. Yeah, he wants to thank me for I have suffered greatly. It's hard to hear. It is hard to hear, and then he's got the accent.
Es Gracias. parte de su iniciación. It's part of my initiation to suffer. You know how they love to make you suffer. Gracias, gracias. Thank you, Jacques. So there's a microphone here. We have about 15 minutes for questions. Because of the translation, we really need you to keep to a short and one question per person. If you have a second question, go to the back of the line, and we'll start with Sita. Dr. Mavi, could you please talk a little bit more about the initial stage being feminine, and then I don't want to say the final stage, but the supra-verbal being masculine in relationship to God on that slide. So I just would like to hear a little bit more about the feminine and the masculine. That was the offspring was the end point, not the masculine. The masculine was the structure for the feminine gift. And then the end result was not a masculine feminine, it was the offspring. I don't know. La transición iniciática There are two lists, starting with being in the womb as feminine, and then the union with God being masculine. And I just wanted to... Oh, I see he's... Yeah. Sí. He's going to pull the slide. Yeah. No, está. Because I was thinking of a different slide. Yeah. Thank you. La iniciación es la misma, el mismo proceso a nivel físico, psicológico y espiritual. No, it's another one. It's another one. It's a different. It's the slide, the 1, 2, 3, 4, where it went in. Salimos del cuerpo de la madre donde es... The initiation is the same in the physical, psychological and spiritual level. We have tenemos que transitar de lo femenino a lo masculino. He's saying that we need to go from the feminine to the masculine. No significa que cuando uno deja el cuerpo de la madre, deja de amar a su madre o deja el campo femenino, pero sí, en el cuerpo de la madre uno está en la oscuridad y en la materia, líquido, agua, oscuridad. Referring primarily to leaving your mother, okay, and entering the world. That you are in the mother, you are in the darkness, infraverbal, all those things. Son elementos femeninos, tierra, agua. ¿Cómo? Son elementos femeninos. Those are elements that are feminine as it relates to our Tierra time y in the agua. womb. Al nacer accedemos al aire y al fuego, a la luz. When we are born, then we enter the world of the air, the fire, the light. Son elementos masculinos. Those are masculine energies, elements. A nivel psicológico es lo mismo. At the psychological transition is the same. Primero lo femenino y después viene lo masculino que lo fecunda. So then it's bringing the feminine and the masculine together so that then they can have their offspring. Por eso cuando se consume cannabis o se consume tabaco, primero se tiene que consumir en forma sólida o líquida en sus funciones femeninas para una incorporación física y emocional. So when we consume tobacco or marijuana, then we need to consume them in solid and liquid form so that they can incorporate into our bodies, feminine bodies. Y después podemos fumar And after that, then we can smoke. e incorporar las energías masculinas de esas dos plantas, por ejemplo. Incorporating the energies, the masculine energies, the air of those plants. Esto es un proceso que demora años con preparación. This is a process that takes years of preparation. Si uno fuma directamente, quiere saltar encima de la parte concreta, material y emocional, acceder espiritual directamente. Y eso es una transgresión prometeica. It says if you just smoke directly, then you want to bypass the emotional, psychological, and go straight to the spiritual. And that's the big Y ahí hay problem. That's the adicción, big- dependencia por eso. And the addiction then results from that. Sorry, I think because we got a lineup, we're probably going to have to move to. And in fact, what I think we'll do is take several questions at once, and then we'll answer the questions from there. So, It might be easier with translation, just go one question. But then he will not remember the questions. can you make notes of each question? So we'll take.
We'll take several questions, and Joe will make notes of them all, and then we'll go through the translations quickly. I'm Manuel Morales. This sounds really great. It makes a lot of sense. I mean, it's good theory, but I wonder if you have any clinical examples, something that is missing in the presentation. If you have an outcomes study, how many people have you done in this way of treatment, and how does it work or not? I'd like to hear more about that. Thank you. Next question. That was part of my question of the relapse rate. And the other question was, what kind of tools do you provide with people after they leave your center, as far as like prayer, ritual, ceremony, perhaps even an altar through which they can stay in contact with those spirits that were their allies in their recovery, and maybe, the relationship with protection? Thanks. Hi. I'm Daniel Jabor, founder of the Psychedelic Society of San Francisco. I'm just wondering, there's lots of obvious benefits in traditional medicines, but there's also been a substantial amount of very harmful anti-drug techniques that have resulted from a bastardization of religion and drug addiction therapy. My question is, I'm aware that Takawaski has a priest on site that performs exorcisms. Can you explain what role exorcisms play in the treatment of drug addiction? Yeah. Okay, maybe we'll take two more. We'll have a total of 5, and then we'll see where we get to in 10 minutes. Hi, my name is I'm sort of curious to the more information about the first woman's question. I did not, what you said about the masculine and femininity seemed very different than what was on the slide, and it maybe if this time if you could expound on that a little bit more, that'd be nice. The paradigm that you put forth sort of disagrees with Joseph Campbell's mythic image, and I want to see how you would illuminate upon the fact that what he's talking about is there's a universal imperative that's probably goes back about 20,000 years, which involves the use of the activation of the different chakras, the opening of the chi channels. Well, I'm getting to it, my man. So anyway, the issue is, how does that relate to what you're doing in terms of dealing with purgation in such a manner where if there is a opening of the various aspects of the inner body, that's going to negate the need for any sort of more baser form of purgation? Okay, well, we'll try to take answers to those questions and then see if we have time for any more. Ok. Sí. Bueno, por el momento. Sobre las cifras clínicas, ¿no? De nuestra experiencia clínica. Y, bueno, las estadísticas, como dice alguna persona, las estadísticas es como un bikini. Enseña toda la mujer, ¿no? Casi todo, menos lo más importante, ¿no? Entonces, okay, getting into the clinical examples, the statistics, he says, are like a bikini. They show all the stuff except for the most important. Pero bueno, para decirlo rápidamente, tenemos 3 pacientes que se curan totalmente de la adicción, que no consumen más, que cambiaron de vida estructuralmente. Primer grupo, gente que está bien. 2, gente que está mucho mejor. Han cambiado su vida, pero todavía consumen un poco, todavía hay problemas. Gente mejorada, pero que no consideramos que están 100% curados. Y tercer grupo, la gente que recae, que abandona, que está igual o peor. So there's 3 groups. First group, those who have completely come out of addiction, they're healed. Second group, those that are better, their lives have improved, they still fall a bit. Last group, those that relapse completely. En los 2 primeros grupos hemos hecho evaluación después de 2 años después de salir, o sea, mínimo 2 años después del tratamiento en Takiwasi. With the first 2 categories, they have done follow-up 2 years after leaving Takiwasi to check in. O sea, gente que ha salido por lo menos 2 años, 2, 3, 4 años. They've been out at least 2 years out of their treatment. Ahí juntando estos 2 grupos, ¿no? Tenemos 58%
de resultados positivos. ¿Cuánto? 58. So identifying those two 54. groups, 54. at 2-year follow-up, 58%, 54. 54%. Eso tomando en la estadística todos los pacientes, desde el paciente que entra el primer día y que abandona el segundo día. Si tomamos solamente la estadística sobre la gente que solamente que termina, Okay, this is important. es 68%. He says that 54% is including everyone that enters treatment. A lot of them abandon treatment, don't complete treatment. Everyone that completes treatment, their results are at 68%. Como son autoevaluaciones, son criticables y por eso nosotros queremos hacer y estamos haciendo intentos, ¿no?, de evaluación estandardizada, científica, que es complicada porque necesitamos fondos para hacer eso y somos en autofinanciación, no tenemos apoyo del Estado y tenemos que buscar fondos, pero ya estamos en esos procesos de hacer evaluaciones más estandarizadas. So as these are self-evaluations, they are open to criticism, so they are trying to work towards more standardized evaluations. They're looking for funding that can do that for them. Entonces, un tercio se cura, un tercio se mejora, un tercio no se beneficia. 1/3 heals, 1/3 gets better, 1/3 does not. He wants to move to the next question is, ¿qué se hace cuando se vuelven a su casa? Bueno, y una pregunta sobre qué herramientas, qué protecciones. Yo no puedo contestar en 2 minutos sobre esas cosas porque es muy complejo, ¿no? Pero hay el ayuno, la oración, las purgas, la meditación y la vida espiritual. Hay que trabajar sobre el cuerpo, la parte emocional y la parte espiritual. Son 3 pisos. Entonces, hay diferentes herramientas que se aprenden en el proceso de iniciación. Especialmente se utilizan perfumes, se toman inciensos, se utilizan aguas bendecidas, en fin, tabaco. Hay muchas herramientas, pero yo no lo puedo detallar ahora, ¿no? Says there's a lot of tools that they send people home with. It's difficult to describe in a couple of minutes, but just for example, prayer, meditation, continued purgatives, fasting, ayuna, fasting, also perfumes, essences, and continued kind of education about how to clean in their body physically, psychologically, spiritually. La pregunta sobre los exorcismos es interesante porque traté de describir cómo puede haber contaminación en el cuerpo espiritual energético por una entidad exterior, una entidad negativa o maligna. Says the exorcism question is interesting, so he tried to describe here how a person could be contaminated spiritually, that an entity could enter that individual. Toda medicina, toda práctica curativa que va a expulsar, alejar esas entidades, es en sí una medicina exorcista. In exorcism, it says any medicine which focuses on removing those energies is in fact a medicine that involves exorcism. Existen técnicas de exorcismo en todas las tradiciones, judías, musulmanas, hindú, budista, cristiana. There's exorcism traditions in all the traditions. He's saying Judaic tradition, Muslim, Christian, Buddhist. Básicamente la técnica del exorcismo es formular, declarar la verdad. Says the basic structure of exorcism is to formally declare the truth. Los malos espíritus falsean, adulteran la verdad. The bad spirits, the negative spirits, they falsify and try to play with the truth. Cuando un curandero canta un canto sagrado unicaro, está celebrando la verdad de las plantas, del mundo, de la energía. Ya es un exorcismo. It says when a shaman is singing a healing song, they are celebrating the truth of the plants and of the world. And that truth, celebrating that truth with the patient, is in fact a form of exorcism. Es un combate entre la verdad y la mentira, si se puede decir así. It's just a difference between the truth and lies. That's what the exorcism process is working on. I think we're out of time now, so I'm sorry we won't get any more questions or answers.
Yeah. Okay, thank you.